Hello everyone, welcome to the A2 Plus Language School free online course. Today we're going to talk about how to introduce yourself. እንኳን በደህና ወደ A2 Plus የቋንቋ ትምህርት ቤት በመጣችሁ። ዛሬ ራስን ማስተዋወቅ የሚለው ቶፒክ እናያለን ማለት ነው። ከኔ ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። የሆነ ጥያቄ ወይ ኮሜንት ካላችሁ at the end of the lecture ታገኛላችሁ ማለት ነው። To introduce yourself, you need to know three basic things. First one is greeting, salamta, telling about yourself, ራስን ማስተዋወቅ, farewell, or saying goodbye, ሽኝት. So once you master these three things, you can introduce yourself very well. So let's see first greeting. Greeting ወይ ሰላምታ ማለት የወዳጅነት ስሜት መግለጽ ማለት ነው። Okay? So greeting is an expression of goodwill upon meeting someone. This person can be whether you may know this person or you may not. You may be friend or relative. So upon meeting them, you have to express your goodwill or your ስሜት መግለጽ አለብን. So the first one is there are two types of greeting. First one is formal greeting and second one is informal greeting. So we're going to see formal greeting first. Formal greeting is a type of greeting which is used in formal places like office, meeting, court, hospital, government places, and with the people that you don't know, and to be more polite or respectful. So a formal greeting ምንለው በሶስት ነገሮች ላይ ተቀማለ። መጀመሪያ formal place ማለት ነው። ልክ እንደ ኦፊስ ሊሆንና የስብሰባ ቦታ ሊሆን ይችላል፣ የፍርድ ቤት ሊሆን ይችላል፣ ወይ የሐኪም ቤት ወይ የገቨርንመንት ቦታ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ with the people you don't know የማታውቃቸው ሰዎች የነሱ ስልጣን አታውቅም፣ ማንን ነው ስለማታውቅ በአክብሮት ሊታገሱ። ሶስተኛ ደግሞ በትህትና ወይ በአክብሮት ሰላምታ ለማለት ይጠቀምባቸዋል። ስለዚህ formal place, the people you don't know, and more polite and respectful one. So this formal greeting are, first one is good morning, እንደምን አደርክ፣ እንደምን አደርሽ። ይሄ from 6 a.m. to 12 p.m. from dawn to noon። ይሄ ማለት በአማርኛ ከ12 ሰዓት ጠዋት እስከ ምሳ ሰዓት good morning እንላለን ማለት ነው። So good morning, practice this one, good morning. Okay, the second one is good afternoon. Good afternoon, እንደምን ዋልክ, from 12 p.m. to 6 p.m. ይሄ ደግሞ ከ6 ሰዓት ሰዓት እስከ 12 ሰዓት የከሰዓት እንደምን ዋልክ እንላለን። ስለዚህ good afternoon እንላለን። ከዛ ቀጥሎ after 6 p.m. good evening እንላለን። እንደምን አመሸህ እንላለን። እንደምን አመሸሽ፣ እንደምን አመሸህ። So good night ግን የሚለው is not greeting, it is farewell. So እነዚህ ስሪ ብቻ ናቸው። good morning, good afternoon, good evening በየቀኑ ተጠቅማችኋለሁ ማለት ነው፣ በየሰዓቱ እየጠበቀ። ሌላ ደግሞ ሰላምታ አለ ፎርማል ፕሌስ ስብሰባ ላይ የኦርጋናይዜሽን ሊሆን ይችላል። ladies and gentlemen፣ ክቡራትና ክቡራን እንጀምራለን። ኦይካን ደግሞ dear respect guests፣ የተከበሩና ተወዳጅ እንግዶቻችን፣ ወይ ደግሞ your honor, your excellency. This your honor and excellency, we use them to meet people with high ranking. For example, can be a judge, prime minister, president, and other well respected people. ክቡር ፍርድ ቤት፣ ክቡር prime minister, ክቡር president, your honor, your excellency ያልን ግሪት እናደርጋለን ማለት ነው። የመጨረሻው ደግሞ how do you do የሚል ደግሞ አለ። how do you do to greet a total stranger። ለመጀመሪያ ጊዜ የምታወቅ ያለ ሰው how do you do ብለን ነው የሆነ ቦታ ላይ ማታውቀው ለመጀመሪያ ጊዜ የምታወቅ ሰው how do you do ብለን ነው እንዴት ነህ ማለት ነው። So these are the formal place, and these must be used in a formal place, the people you know, and to be more polite and respectful. The second one is informal greeting. This informal greeting is type of greeting in which is used with the people that you know, can be family, friends, or relatives, or colleague, and in a regular place. እነዚህ እንደምታውቃቸው ሰዎች ጓደኞች፣ ቤተሰቦች፣ ዘመዶች ሊሆኑ ይችላሉ፣
ወይም የስራ ባልደረቦች ሊሆን ይችላሉ እና የሬጉላር ፕሌስ ማለት ላይክ ዴይ ቱ ዴይ ፕሌስስ ስትሪት፣ ሆም፣ ስኩል እነዚህ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ኢቭን የምታውቃቸው ሰዎች ፎርማል ቦታ ላይ ካሉ ፎርማል ግሪቲንግ ነው የምታደርጋቸው። ስለዚህ ሬጉላር ፕሌስ ማለት ነው። ሶ ኢቭን those people that you know, if they are in their workplace, if they are in their meeting or in a formal place, you should greet them formally. So this informal greeting, hi, hello, hi, how are you doing? Hello, how are you? What's up? What's new? You okay? Hey man, how's your day? Howdy. This is how we greet informal. If someone say hi, hello, you say hi. If someone say hi, how are you? And you say I'm fine, good. Thanks. How are you? You know, if someone says hello, how are you? You can say hey, I'm pretty good. You? What's up? What's new? Great. What's up, bro? Are you okay? I'm good. You right? Hey man, how's your day? So informal greeting ላይ there is no fast and strict rule. ኢንፎርማል ግሪቲንግ ላይ በተመቸ ግሪት ማድረግ ይቻላል ማለት ፎርማል ግሪቲንግ ሲሆን ግን በጥንቃቄ በስነ ስርዓት በአክብሮት ግሪት ማድረግ አለብን ማለት ነው። After this one, we're going to see this informal greeting, which usually is a contraction, the shorter form of words. For example, instead of saying how are you, we say how are you. How is it going on? How is it going on? How is your day, Kamalat? How is your day? How is life? What's new? What's up? What's going on? How are you? እነዚህ ሁሌ ኮንትራክሽን አድርገን መጠቀም ቃሱ አጠር አድርገን መጠቀም አለብን። ኢንፎርማል ግሪቲንግ ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኮንትራክሽን ሌላ ለየት ያለ ቶፒክ እናገራለን። ስለዚህ ኢንጀነራል ግን ኢንፎርማል ግሪቲንግ ላይ we use contractions. Telling about yourself. To introduce yourself, there are some basic questions that you need to answer. General question and specific question. General questions are basically on background information, address, hobbies, marital status, and etc. Well, this specific is specific to the situation, to the place. For example, educational background, work experience, interest, personal quality, additional skills. Everything these are specific to the place and situation. But generally, we have to practice. You have to get ready to introduce yourself generally as well as specifically. You have to practice with them. ስለዚህ ስለ ራስህ ማስተዋወቅ በአጠቃላይ ሊሆን ይችላል። ስለ አንተ ቤዚክ ባክግራውንድ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ስፔሲፊክ ኤግዛምፕል if you are going to job interview ስፔሲፊክ ማለት ነው። ስለ ቦታው ወደ ስለ ስራው የሚመለከት አንተ ኢንትሮዱስ ማድረግ አለብህ ማለት እንደዚህ ኤክስፒሪየንስ አለኝ፣ እንደዚህ ኤጁኬሽን ባክግራውንድ አለኝ፣ እንደዚህ ኢንተረስት አለኝ፣ እንደዚህ ስኪል አለኝ ብለህ ስፔሲፊክ መናገር አለብህ ማለት ነው። but generally both እናያቸዋለን. just try to pay attention. And you may be asked a question like this: who are you? Can you introduce yourself? Can you tell us about yourself? ስለዚህ ከነዚህ እንደዚህ አይነት የሚያሳስብ ጥያቄ ስትጠየቅ ቤዚካሊ ስላንተ ንገረን ማለት ነው። ስለዚህ you have to introduce yourself. These are the questions that you need to answer. For example, what's your name? How old are you? Where are you from? And where were you born and raised? ስለዚህ ስም ማን ነው? እድሜ ስንት ነው? ከየት ነው የመጣኸው? የት ተወልደህ ነው ያደገው? Where do you live now? means አሁን የት ነው የምትኖረው? What are your hobbies? በትርፍ ጊዜ መመረጥ ትወዳለህ? Are you married? አግብተሃል ወይ? Whom do you live with? ከማን ጋር ነው የምትኖረው? ስለዚህ እነዚህ seven of them, they are generally question that talks about your general background, address, marriage status, and everything. And when it comes to specific, what and where did you study? ምንና የት ነው የተማርከው? ምንድን ነው ያጠናው? የት ነው ያጠናው? ስለዚህ እነዚህ what are you doing now and for how long? basically means what do you do? what's your job? ስለዚህ አሁን ምን እያደረክ ነው? ለስንት ያክል ጊዜ? ምን ስራ እየሰራ ነው? ስንት ያክል ጊዜ ሆኗል ማለት ነው። what's your future plan and interest? ያንተ አሁን የመጪ እቅድህ ምንድን ነው? ያንተ ኢንተረስት ምንድን ነው? ፍላጎት ምንድን ነው? so እነዚህም specific to that place and how many languages do you speak? this is part of the additional skill.
meant additional skill ማለት ስለዚህ how language ስትቆም ትናገራለን and finally why are you here ለምንድን ነው እዚህ መጥተሃል so you have to talk about yourself a little bit okay so let's answer these questions my name is Brhanu Taye I am 29 years old I am from Ethiopia and I was born and raised in Addis Ababa, which is the capital city of Ethiopia. I live in Bole sub-city in Addis Ababa. I am single and I live alone. My hobbies are listening music, visiting historical places, and learning new stuff. So this is generally about me. ስሜ ብርሃኑ ታዬ 29 ዕድሜ ከኢትዮጵያ ነው የመጣሁት አዲስ አበባ ተወልጄ ነው ያደግኩት ቦሌ ሳብሲቲ ላይ ነው የምኖረው ቦሌ ክፍለ ከተማ ነው የምኖረው አላገባሁም ብቻዬን ነው የምኖረው በትርፍ ጊዜ ደግሞ ሙዚቃ ማዳመጥ ታሪካዊ ቦታ መጎብኘት እና አዲስ ነገር መማር ደግሞ እወዳለሁ ስለዚህ እነዚህ ቤዚካል ስናንተ ይናገራሉ ማለት ነው ስለዚህ ስፔሲፊካሊ ስናገር ደግሞ I studied medicine at Black Lion Medical College and it has been 3 years since I started working at Fikr Clinic as GP, General Practitioner. ለዚህ እኔ ጥቁር አንበሳ ሜዲካል ኮሌጅ ሜዲሲን ተምሬያለሁ አሁን ደግሞ ፍቅር ክሊኒክ እንደ ጀነራል ፕራክቲሽነር ሆኜ እየሰራሁ 3 ዓመት ሆነኛል ያልኩ My future plan is to study and specialize in orthopedic and trauma surgery. ስለዚህ የመጪ እቅዴ ደግሞ የአጥንትና የአጠቃላይ ቀዶ ጥገና ባለሙያ ልሆን ነው ማለት ነው I can speak 4 languages namely English, Amharic, ትግርኛ and a little Dutch እኔ እንግሊዘኛ አማርኛ ትግርኛና የጀርመን ቋንቋ እናገራለሁ ማለት ነው Today I am here to discuss about how to introduce yourself ለዚህ ዛሬ የመጣሁት ስለ ራስህ እንዴት አድርገህ ማስተዋወቅ እንዳለብህ ለመናገር ማለት ነው እንደዚህ ግን ጥያቄና መልስ መሆን ግን የለበትም አንዴ ስለ ራስህ ተናገር ከተባልኩ በኋላ በአንዴ ፓራግራፍ ሁሉም ስለናንተ መናገር አለብህ ማለት ነው For example can you introduce yourself ጥያቄው አንድ ነው አይደል ስለዚህ እንስራለን Good morning sir Good morning madam My name is Brhanu Taye and I am 29 years old I am from Ethiopia as I was born and raised in Addis Ababa which is the capital city of Ethiopia. I am single and I live in Bole sub-city in Addis Ababa. My hobbies are listening to music, visiting historical places, learning new stuff. I studied medicine at Black Lion Medical College and it's been 3 years since I started working at Fikr Clinic as GP. My future plan is to study and specialize as orthopedic and trauma surgeon. I can speak 4 languages, namely English, Amharic, Tigrinya, and a little Dutch. Today, I am here to discuss about how to introduce yourself. That's all about me. Nice to meet you. ስለዚህ እንደዚህ ብለህ ባንዴ ስላንተ አጠቃላይና ስፔሲፊክ መናገር አለብህ እንደዚህ አድርገህ ፕራክቲስ ማድረግ አለብህ አንዴ እንደዚህ አድርገህ ፕራክቲስ ካደረግህ so it's up to you finally you have to see the situation in the place if someone asks you to introduce yourself you can talk about this one entirely or you can say half of it or you can say quarter of it ስለዚህ በአጠቃላይ ስለ ሁሉም አድርገህ ፕራክቲስ ማድረግ ሌላ ጊዜ ስለ ራስህ ኢንትሮዱስ ታደርግ በቀላል ያለ በሲቹዌሽን መርጠህ ትናገራለህ ማለት ነው So now pause the video and go ahead. Tell me about yourself. Practice. The third part of introducing about yourself is farewell or saying goodbye. ሽኝት ማለት ነው So after spending some time with someone and we have to leave, we say the farewell words. Words used to express good wish upon parting. So ስትሸኘው ለሰው ጥሩ ምኞት ተመኝተህ መሸኘት አለብህ ማለት ነው እንደዚህ ጥሩ ተመኝተህ
የምትሸኝባቸው ቃላቶች ምንድናቸው እናያለን ማለት ነው። So saying goodbye politely after meeting someone አንድ ሰው ካገኘ በኋላ politely ቻው ማለት ወይ እሺ መሸኘት እነዚህ ቃላት ተጠቀማለን። It has been lovely to see you. I hope to see you again. አንተ ማለቴ በጣም ደስ የሚል ነበር። ተስፋ አድርጋለሁ ሌላ ጊዜ ለማየት። ጥሩ ነው። It is great seeing you. አንተ ማለቴ በጣም ደስ ይላል። Good to see you. Nice to see you. Have a lovely day. አንተ ማለቴ ደስ ይላል። አንቺ ማለቴ ደስ ይላል። መልካም ቀን ያድርግልሽ። Have a beautiful weekend. Have a lovely and nice evening. መልካም ቀን ያድርግልህ። መልካም ሳምንት ያድርግልህ። ደስ የሚል ምሽት ያድርግልህ። እንደዚህ ሁሉም ጥሩ ተመኝተህ ሰው ሸኘው ኦልሬዲ ኔክስት ታይም ላንተ ለማግኘት ጓጉቶ ነው የሚያገኝ ማለት ነው። ምክንያቱም አንተ በጥሩ አድርገህ ስለሸኘው ማለት። ስለዚህ always በፖላይት አድርገህ በጥሩ ከሸኘው ሰው ሌላ ጊዜ ኦልሬዲ አንተን ለማግኘት ይወቃል ማለት ነው። ስለዚህ have to say politely and respectfully. Saying goodbye to your host. ሆስት ማለት አንድ ሰው ይጋብዝህ ወደ ቤቱ ወይም ወደ ምሳ ወይ ራስ ይጋብዝህ ሆስት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ someone who invite you for dinner. So saying goodbye. What do you say? Thanks very much for the dinner. Or thanks very much for the lunch. It was lovely. Have a lovely evening. Or have a lovely weekend. Thank you very much for having me. It was very nice of you. Have a lovely day. ለዚህም ማለት ስለዚህ እነዚህ ፕራክቲስ ማድረግ አለባችሁ። ኢንፎርማል ወይ saying goodbye ደግሞ take care, bye, bye bye, later man, later bro, have a good one, it's time to be gone, so long. እነዚህ ሁሉም ኢንፎርማል ደግሞ ለጓደኛ ለፍሬንድ እንላቸዋለን በሬጉላር ፕሌስ ማለት ነው። ስላንግ ጎድባይስ ማለት ነው catch you later, peace out, I'm out, smell you later, see ya። እነዚህ ሁሉም ደግሞ ስላንግ ወርድ ኦር ስላንግ ፌርዌል ናቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው ስለ ፎርማል ኤንድ ኢንፎርማል ግሪቲንግ። that's all. If you have any question, if you have any comments, leave in the comment below. Don't forget to subscribe. Thank you very much. Goodbye.